मारो दूरे दूरे मारो दूरे मारो दूरे मारो हाँ दो दो बांगताना दो दो ओ ये बाप रे वो बाड़ी उदा दार जे ए वो बेस वो बाड़ी वो हाँ हाँ ठीक है मारो बांगताना बड़ो कष्ट है ना नहीं ना बा रुता तो रुता आरो दिन तालो डिस्टार्ब हो खावा लगी जाए दिन तालो आवाज समस्या हो जाए आटिया जावा झमेला नहीं ठीक ना कर फेस लगी जीव मारो मारो बहुत तो भांगिल मारो बेस बाकी नहीं मारो मारो हाँ ये वो हम ईट भांग सुना रे बाबा आधा घंटा भांगी आठ दो मारो 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 घुसलो आगे हईले तो सारा गुड़ा कर ओ दो दो हाँ दो आबार दो ए कि भात तोर आबार दो शेष गुड़ हो गए बांगताना बोले इतना बुझो काम बारो नहीं किसु दो दो आई वो माशाल्लाह दो दो हाँ हाँ कितना बुझला है कितना बुझला है वांगो 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 गा मोटो रही दो ए दो दो मुखपा ठीक था मुखपा ठीक था दो आई वाह दो 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 वालेकुम सलाम कितना वाह कितना बुझो ना भिडिओर ভিউ নাই তুমি আইলে না আরো ফটো তুমি আরো ফটো তৈলাই নি ভিডিওর ভিউ লাগি যদি এটা করই সুয়াব হইতো না আর যদি মনে করেন না আমি ভিডিওর ভিউ লাগি না আমি সুয়াবর আশা ইনা পরিশ্রম করে একটা সুয়াব হইতো তো আপনি তো ফটো দাও করে মাতুকা কোনটা ভিডিওর ভিউ লাগি যদি করিয়া থাকো তাহলে সুয়াব হইতো না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মারবা মারবা আপনার দাড়ি বাটনি আমরা ভিউ লাগি করতাম মারবা মারো মারো मारो मारो वो एटा आसे मारियो दो 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 आई दो 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 हाँ आरोटा ओ तो हाँ 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 आरो पानी मारो आधार तेल पानी मारो मारो दो आरोटा आरोटा नो का ओ कुछ मारो का can eat दो दो मुरीदार दो दो ओ तो गरम किता बा गरम बड़ा इच्छा था तोरी बा हैं আচ্ছা এই গরম এই সওয়াল জানতে আলি গেলি বনি ইদর সব লাগে না নি না আমরা তো চাইলে নিতাম ভাই তাহলে আমরা দিতাম সারা আমি খালি না সওয়াব নেরা আর ফেসবুকের ভিউ লাগিতা গররা এখন কিতাব বুঝলা লোবা 20 টাকা লোম ফানানো ওরে ভান খাইলো সওয়াব লওয়া দাও লোবা দো হ্যাঁ খাইলো হ্যাঁ আর গরর কথা তো বিরাদি দাও ইনো আইয়া খরচ করলে বুঝনি সওয়াব এই যে আপনি 20 টাকা ইনো খরচ করলেও সব কিতাব আমু কিতাব বস্তা সপ্তাহে বেশি কিতাব করব মামু শহীদের ফায়দা মামু শহীদের ফায়দা ওরা ইবে আটা চলা লাগে ফায়দা হই যায় সুয়াবল লাগে করো না কিতা আখেরাতর ফায়দা লাগে হরিয়ার মূল টার্গেট আচ্ছা তেরে ফেসবুকে ভিডিও করো না ভিউ বাড়াইতে করিনি না কিতা উদ্দেশ্য শহীদের ফায়দা আর প্লাস শহীদ ললে মোবাইল থেকে ওগো বাখরি কাম করো তোরা আমরা ভিডিও করি ওগো ভিউ চাই না আমার ভিউর দরকার নাই রে বাবা তুমি সুয়াবর আশা করো না ফেসবুক